Exclusive Poblacion Final. Kongkong, Nono, anak ni Aaron. 1, 2, 3. Kaupat si Jongjong. Pailagaw. Betul ya, Dek? KJ, Nono. Kenapa kan? Ay, Jongjong. Di pangalan sa anak ni Aaron. Dan Frex lindungan. Wala ko! Salusi! Ay! Nono! KJ! Lindungan! Jongjong! Isa din naka-yellow! Ikuan, utang na. Galaryo! Ay, si Galardo! Si Bonbon! Si Bailataw! Si Ipoy! Ay! Nicole! Grabe, kaya asyang Ay! Gigi! Lindungan! Galario! Jongjong, ikalima! Ay! Ang card! Card! Ay! Bonbon! Si Itom! May lakaw! Ay! Shit! Nay! Ah! Si Budol! Nawala! Napalong na sa siguro. Ay, ginoo ko, hinahinay lang. Si Ipoy! Kapoy man. Nono. KG. Galario. Jongjong. Alak ka. Ala! Yeah! Ay, ginoo. Ala! Hapit. Dalikol! Uy, hinay-hinay lang tawon. Bonbon, kalima na. Lindungan, Ipoy, Honom. Honom dahil lindungan, sabi ko si Ipoy. Ay, lagaw. Oo. Bangkak yapon na yun. Ay, the Lord.
4, Jongjong. Ay! 5, Bonbon. 'Ay, pugong calls. PG. Galario. Jongjong. Ay, nenay. Nono, uno. Dos, KG. 4, Jongjong. 5, Bonbon. Oh. Kalima si Bonbon. Lala. Size silindungan. Dul. Good luck.